This is our Friday look like. With the lovely flowers. Do you know this one smells bad? It not smells bad. It smells good. No smells at all. So lovely. Mama, but why is the rope wet? It's already 12 o'clock. Ayan. Yan na yung na-harvest namin na hazelnuts. Ganyan na siya karami. Ganyan na karami yung na-harvest namin hazelnuts. Sila natutulog. Si Mart naman naglalaro. Ayan, magla-lunch na kami. Break time. It's our break time. Yemek. Break time. Bumalik kami sa aming trabaho. Ayan. Mag-collect na naman ng hazelnuts. Ayan, ang dami pa na yung pupulutin. Oh. Medyo malaki-laki pa to kaya kailangan bilisan ang kilos. Here's my boyfriend coming. Macho. Look. Kanina gapang-gapang siya. Sabi niya, Jovy, look. I am look like gorilla. We are here. Come. It's okay, Mr. Paul. Look. Just do it. It's okay. No. You cannot stop. I can't stop. Gel babaya. Gel Mert. Mert gel. Koş. Hey. Yok la yok. Joel, aldım. Döv almış. İki tane. 2 tane. Joel var. Var bak. 1, 2, 3. Burada var abi. Burada var. Var. Çok var abi. 4-5 tane var. Yeter şimdi. Mert gel. Mert gel. Papa, look how long my stick is. When I'm hugging you, it's touching the floor. Really? It's too long. For me? It's too long. You know it's too long? So fast I am. Okay, collect na. Not like that. Collect. Show me your flash moves. Show me. Oh. Mart collecting hazelnut very fast. Oh. Go. One fell out. It's okay. Put it. Oh, very fast. Go. More moves. Faster. Press your chest fast. I really did. No, you slowed me down. Okay, go. Tupla. Hi. Tupla. Whoa, his leg back. Woohoo! Bravo, Mert. It's always slipping off my hand. It's okay. Can do it. Look, Papi also his leg back. Why am I also getting grass? I don't know. Cihayla şey nerede? Yedin. Mert, yapma Mert. Mert, you collect a lot. Mert, yapma please. Yapma. Look, you collect a lot. Look. Of course, it tastes so fast. Come Now here. I slowed myself down. Collect. Now I press the button on my chest. Wait, let's do it. Collect faster. His leg. Thank you for helping me. Very fast, Papi, look. Dali, collect. Wow, Mert is very fast. Bravo, Mert. This is so disgusting.
Bravo Mert. Gel sen şuradan bak. Sen iste. Ver. You are farting? No. Sen o zaman gel şuraya gel. I just Şu şey rolled var ya. over. Mama, let's Şey var do ya şu çalı. basketball. Şuradan yukarı gitsin. Mama, Tamam, let's do çalı bu tarafa al. basketball. Tamam. Tamam. Ben de şu tarafa al. I'll try again. Let's try again, Ma. I did it! I missed. Basketball! Mama, you blocked me away! Oh, no, do you know I have so many speed potions? I have invisible speed potions. I have invisible speed potions. So Mama drinks them. Mom drinks 101 speed potions, and I also 101 speed potions. Do you know? Drink a speed potion. Drink a 101 speed potion. We're not fighting. Hadi bak. I can make it longer so I can reach it so far. Mert yapma bak. Gel Mert. Yapma. Gel. Otur. Mert yapma. Drink the 101 speed potion. Now you drink. Now you drink it. Now you're 101 meters fast. You know? Lick your chest so that you can go fast. Now stop. Now collect. You're so fast now. You clicked it too much, so you slowed it down. It's a collision. Just collect, bro. Stop talking. Eat up. Ben şunu alırsın sana. Ben şuraya alacağım. Bir yer var. You collect it here, bro. I'll just go straight over there. I'll go straight over there. I'm going exploring my own. Wait, you will die there by yourself. I won. You will. Gang, gang, gang. Gad. Utur. Wila. Utur. Tut. Beep. Woo. Just laughing. Bekle. Tut Lara, tut. Tut Lara, tut. Tut. Yeah. I'll push. Tamam. Gel. Ay.
Tot, Lara, tot. Ngeng. Woo-hoo-hoo-hoo. That's fast. Ngering. Ah. Ah. Geldi. Evde geldi. Are you happy? Huh? Gel. Yeah. Bravo. Bravo, Lara. Bravo. Clap your hands. Woo. Abi. Kul abi. Abi. Neredesin abi? Geldiniz mi? Evet. Kızım, oğlanın karnı da acıkmış. Şu şunu koyayım değil mi? Tamam. Bezini de diğer şunu yiyecekler. Ondan sonra beni çağır. Tamam. Nereye gidiyorsun? Ben şimdi havluya doğru gezeyim. Yapma Lara. Bırak bırak. Arı sokacağı da çocuğumu bugün. Başı yandan delikten içeri girdi de. Çocuğun battaniyenin yanına kondu. Öldü değil mi? Aha ölüsü bak. Gel gel. Ne mi? Gel al gel. Bu ne? Arı. Ablasına kondu çocuğun yanına. Öldürdü mü? İçine girdi içine. Hemen tülüyle beraber oldum. Yumuldum. Eğer kız olsaydı yanında belki sokardı. Çocuk bilemez. Ha, fileden içeri girdi altından. It's Saturday and it's raining. Yan. Alas 8 pa lang ng umaga. Umuulan pala. Konti na lang yung harvestin namin. Kaya mag-chay-chay muna. Malamig ngayon dito sa bukid. Ito na yung na-harvest namin, oh. Ayan, so that's it for now. Please don't forget to ring the bell and subscribe to my channel para updated kayo sa mga videos ko. Ayan. Thank you very much.